आसतु सांग मैंने आज आ गोटे नुआ वीडियो रोषे बिरियानी आज चल गोटे वीडियो देखिए। भणजा डाकिला मामू आस जल्दी बिरियानी हम आज चलू प्रथमाष्टमी पहुँचला सी सब चाउल फाउल मसला फसला सब आनिक रेडी कर रखिंट खाली गनी आरंभ कर रांधिया चिकेन मसला अतर गोटा मसला गोलाप जल आउ सब आइटम सब कर रखिंट जाई पहुँचनी पहुँचला रोषे चलला चिकेन 1.5 केजी राइस चलला। प्रथम पानी गरम करी पकड़े तेजपत्र धनिया पत्र करी पत्ता पकईकि स्टार फूल सब पकईकि पानी गरम होला पर आमे भात हाँ भात पानी फुटगला चाउल छाड़िलु चाउल चलला छाड़ा चाउल छाड़ा चली सब मसला फसला सब बाटाबुटी से दीदी आमर करदे तापर चलना दीदी टे खरखर करदे जाला दीचन सब ये कुचड़ा फल बिक दीजी कुचड़ा खोला दीचन सब जालते हाँ ढांचे ढाकुड़िया आम यार गोटे पिलाटा गोटे एत बड़ पिलाटा गाँची हलदी देबुनि कि ना तू से साधा दिला भात रखिबे मांस छाड़देला बर्तन मसला फसला पड़ा मसला पड़ी पूरा कषा हम कषला पर ये दुकान बिरियानी से बिरियानी टू ये बिरियानी खायापी बहुत भल लगे सी भितर कच्चा धला धला देखा ये आ धला देखा पूरा परिष्कार भाव हम घर जिनस बाहर जिनस भितर बहुत तफात अच्छे घर निजे तैयारी करी खातु देखु टेस्ट केमती या टेस्ट थरे खाइले आउ भूली पारे ना देखु केमती टेस्ट है टेस्ट बढ़िया टेस्ट मैंने बाहर किणी खाऊँ 2 जन 4 जन जाऊँ 10-20 एक्सट्रा जीव घर बनना किंतु भल खाइबा हम आपन से सिझु खाली सिझिक दौरान खाऊँ पेट खराब हो घरे तैयारी करी खातु भल लगे यही प्रोसेस रे बनइबे भल लगे समस्ते बनी पारे किसी यार किसी ना यार सब मसला आने दुकान टू आहरी टेस्ट लगे खातु थे बनिक खातु देखु खाइले भल लगे अल्प खर्च हो खातु भल लगे यहाँ निहाती करिक देखु केमती लगुचे तापर कहे वीडियो तो बहुत देखुं बहुत ये कर लाइक गोटे शेयर गोटे करेंगे यहाँ आप पसंद हेल्ले करेंगे नहीं मैं तो कई वीडियो कहनी जे लाइक दियो शेयर दियो
देखंतु केमती ହେଇଛି। ସବୁ ତ ହେଉଛି, କେତେ କିସ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି। ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଆଇଁଷ ଭାଗ ମରିଗଲା ପରେ ମସଲା ଫସଲା ପକାଇକି ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପଛରେ ଦେବେ। ହଳଦୀ ଆଗେ ପକାଇଦେଲେ ଚିକେନ୍ ପଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହେଚେରେ ହେଉଛି, ବ୍ରଏଲର୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଚେରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ପଛରେ ପକାଇବେ। କେତେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, ପୁରା ବେଗ୍ଟା ବୁଠି ହେବ ଜାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବେଗ୍ କିଏ ଘିନିକି ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବି କରିବ କ'ଣ। ଚାଲି ଚାଲି ଆଇବେ ନା ଚଢ଼ିକି ଯାଇ ହେବ ନା। ଫୋନ୍ ମାରିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଏ କହୁଛ ତମେ କେମିତି ବସିଛ? ହେଲା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆସିଗଲ ନାଇଁ ନା ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏନେ ଯେତିକି ମସଲା ବେଶୀ ଏ ମସଲା ଏଇ ଚିକେନ୍ କାଳେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯିବ, କାଳେ ଟିକେ ପଇସା ଦେଇକି ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ଭଲରେ କ୍ଷତି ହେବନି। ଏଇ ମସଲାଟା ଭରିନି, ଚିକେନ୍ ସାଥିରେ ଏଇଟା ଭରିବାନି ନା। ନା ହଳଦୀ ପକେଇଲୁନି ନା ଯା ନା ଲୁଣ ପଛରେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବାଇର କରିଦିଅନ୍ତ। ସେ ପର୍ସା ତ ଗୋଟେ କଥା 30 ଥର କହୁ ପଛେ ସିଏ ଏଡ଼ଜାଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବ। ଯେମିତି କାମ ଦାମ से खरा किस वर्षा किस मुंडिया किस सब करदेव। यार तो दिन धान काट दिया था मुँह जीवन धान काट लेंबू के तुम किसी ना पूरा ये ना घरटा भी उठा घरटा बेले उठा से तो घरटा बेले उठा सकरा सकरा बिल्लीटा खाइब बिल्ली चाहा सकरा खाबनी माछ जेठी रखाबनी जमा मुँह आमर एसर कोडे बिल्ली थिला ना ना कंचा माछ जे रखथिबो ना नहीं पइयो माछ रांधा माछ गुटे मारिबनी कंचा माछ तो जेठू जे नहीं पान कर तो खोज के खाइबी मांसरा को क्या दिखा के जाने
କେତେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ତୋ ଜୁଇ ହେଇଛି ତୋ ଝିଅ ଖାବ ତୋ ଦିଦି ଖାଇବେ ତୋ ମା ତୋ ବା ତୋ ବୋଉ ତୋ ଖାଇବେ। ମନେ ଦିଟା ସାଧା ରଖି ଢାଲ ଦେ ଟିକେ ଖାଲି କମ୍ କି ରଖିବୁ ସବୁ ଦେଇଦେ ନା ନା ରଖନା ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ହଁ ହଁ ଯେ ରାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ବତରା ହେଇଥିଲା ଓହୋ ସେ କନାରକୁ ଯିବା କନାର ରହିଗଲା ଭାତ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଚଲା ଚଲା ଭାଇ କଳାଟା ଯେ ଇଏ କରିଦେଲେ ମୋର ବି ଖିଆଲ ଏ ଭାତଟା ଦେବିନି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ଢାଳା ସରିଲା କେମିତି ଏବେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଟିକେ ଖାଲି ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ହେଲା। ଗୋଲାପ ଜଳ ସିଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେହ ପ୍ରତି ବି ଭଲ ବାକି ସବୁ ଇଏ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ପକାଗଲା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କେମିତି ନ ପକେଇଲେ ବି କେମିତି ପକେଇଲେ ବି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦୋକାନରେ ସେମାନେ ଖାଇ ହେଇଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଇବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପକାଯାଉଛି। ତେଣୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବା କେମିତି ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା କହିବେ। ଏ ଥାଳିଟା ହେଉନି ଦିଦି ଆର ଥାଳିଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳି ନାହିଁ ଦିଦି ବଡ଼ ଥାଳି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଢାଙ୍କି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ପକ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତିକା ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ।